Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Alhamdulillah. Ya sedak kita mayo sa bago tuig sin Islam ika number 16 Muharram yang dakwa agabakan ayatag sin Allah sa Muharram yang pagpuasa sa ikasampu sin Muharram yang date naan minang Isnin adun pero yang sipatin pagpuasa kanan na upat ka klase puros pwede yan. Ika number 1 na magpuasa ka sa ika-siyam o ika-sampu. Ika number 2 pwede ko magpuasa sa 10 o 11. Ika number 3, pwede ko magpuasa sa 9, 10, 11. Ika number 4, pwede ko magpuasa sa Lunes Gate. 10 gate. Puros yan, pwede. Pero yung pinaka-the base, 9, 10. Pasal yan yung on dalil. On dalil ng sa hadis, alang din Rasulullah, o abutan ko pa yung sunod tuig, magpuasa ako sa ika-siyam, o ika-sampu. Ito yung aun dalil. Pero in-explain din mga ulama sa pwede 10, 11, pwede 9, 10, 11, pwede solo gidya 10. Kaya ito mga pwede. Na yung baraakala mumin, itong pilihan na itong pinaka-dibes. Kaya pinaka-dibes. Aun dalil. Kaya, pero pabilaon magpuasa sa Lunes Gate, ay, man magalawang silang mukha makasukat yang kan mo yan. Hindi pwede. Okay, yapon yang. Ya, okay Bali, ubos kita mayo, yagagabog sa Magyaw. Pero, wa makatigam uning makasapad kanan. Madig ka natin niya, yagagabog sa Magyaw, pero yasapad. Nasabi i-recite mayo katugid yang makasapad tulo. Masapad yang ubus ng gabakan natin na Magyaw adi sa dunya pabila makagabag kita sa sambuk sikan sa tuluyan. Kaya ika number 1, wa makasukat yang akida mo. Wa makasukat yang akida mo. Ubus ng gabakan mo, sapad. Kaya, yang minang asyur ka sinakida imam, di mo katigaman, yasa tabi na maagi ka sa knowledge. Yan ang akida. Kaya, pasal ilmul gaib yan. Kaya, labi-labi da sa connection sa Allah, connection sa panganan. Mama, pasal yang pangansin Allah as 99 na inipatigam ng kanatan, pero yung akida natin, magkagid yung pangansin Allah 99. Di natin katigaman yung kadignan. Okay. Pero yung inipatigam ng kanatan, 90. Na yung 99 yan imam, yabahin sa duwagid. Kailangan, biya kurinti, makakunikwasan, bago i-tsakto yung akida mo. Kaya, yang number 1 na pangansin Allah, 29, yabahin sa 2 kabahinggid. 2 ka grupo. Ika number 1 na grupo, yan yang gitawag al-jamal. Al-jamal. Ya, imama. Yang mga jamal yan yang piagalong Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ubus ng sato pa kaluoy. Yang tawag sa na pangansin Allah, Al-Jamal. Ar-Razzaq,
Ubos ng itong maatag sa kaluoy. Asa niya sud sa pangalan Allah Al-Jamal. Kaya, na yung action sin muslimasan, kailangan makunik. Ano si makunik? Yang pangalan yang Allah sa Allah. Pakunik ko, sujud ko ka ng kami jin Allah, masujud. Ar-Rahman, maluoyon. Kunik ko ka na. Ano yung meaning nga? Maluoyon daw man kau. Kaya, yan ang meaning kailangan makunik ko, saan? Kung may kapangan, di ko makakunik, di makapunction yung pangalan di. Di. Satu paminang makina di maandar. Di maandar isa recite niya Ar-Rahman pero kuripot. Satu pa. Wah, pagkatalabkan mo. Allahu Akbar. Ika-number 2 pangalan sin Allah aklasyanan Al-Jalal. Al-Jalal. Uni minijin Al-Jalal. Minong miya kapakita sa manag yan. Mutakabbir. Kahar. Intawa ka saan? Al-Jalal. Kaya, Al-Muntaqim. Na yang action sin muslimasan, pabila makita na niyang pangalan sin Allah Jalal, Jalal, Imam, yang gebekanan, sulang kanan. Yang action mo, sulang. Pamamutakabir, yang Allah. Satu pamutakabir. Nauning sulanginan. Magpapapakaw. Allahu Akbar. Kari magpangtyon ka naman, mikala mo. Long News 5 kunik, na mutakabir yapon ako. Di magapangtyon, di. Yan na dua. Yan didnan. Ang yamin na ubus ng pangalan sin Allah Al-Jalal, kailangan makunik ka na sa did. Did na sa tapos sulanginan. Allahu Akbar. Al-Muntaqim. Magpasensya ka. Allahu Akbar. Yan ang klasiyan sin pangalan sin Allah. I-divide sin mga ulama. Yang 99 siya do ka klase. Uni na muna klase. Al-Jamal. Uni min sin Al-Jamal. Ubus ng itong Luis sin Allah. Maluin. Basta makita mo yung pangalan sila, maluo yun. Yung tawa ka sa lapangan, Al-Jamal. Yung function na to asan? Yung satu pa function na Muslim? Makunik. Satu pa, i-apply na sa sarili na nitong meaning pangalan sin Allah. Kaya, ikaruha pangalan sin Allah, isa kailangan pasal di mabatali ang ibadat mo. Jalal, unimisig Jalal. Itong magpakita sa kanan yung power. Napabila makita mo yan, kailangan makunay ko ka na, pero opposite nan. Kailangan itong opposite nan. Yan ang meaning Kaya, ito yung number 1 ang makasapad sa amal natin ng mga magyaw. Number 1, di makasugat yang akida mo. Sapad yung akida mo, batal yung ubus ng gabakan mo. Una yung dalil natin, fil jasadi. Ano yung dalil natin, Kaya, pabila lang sin Rasul, yung akida mo, yung kabagkagyaw, ubus ng gabakan mo, magyaw. Pabila masapad yung akida mo, ubus ng gabakan mo, sapad. Yan na. Mama. Marigi mamaya agamawa batal. Kasi yung akida na nuwa makasukat. Yan ilaw nan, igabag ko yan ilaw nan, pasal ikanaman namin sa matikadang na. To, ang makasapad sa amal. Number 2. Way katakan din amal mo, sambayang mo, puasa mo, pagsakat mo, pagpakaway katakan na. Kung number 2, Imam? Pabila yasapad mo yung pagkatao sin lumon mo. Yasapad mo yung pagkatao sin lumon mo. Hasad, bagda. Yasapad yang connection mo sa lumon mo. Ubus ng kabakan mo, ritariman sin Allah.
Yan yang number 2, makasapad siya. Uno daw man yung dali natin, Imam. Itong isang bayangan si Nabi Muhammad at taga-utang. Sahaba, madigyang sambayang, madigyang puasa, madigyang gabaka na magyaw. Pero, yasapad sin. Itong relasyon ng salumunan. Sapa. Laung sin Rasulah, pagbayad sa utang nan, adong paya ka, gedam nang. Sa tupawira takay, way kita kan sin. Sambayang nan, puasa nan, way katakan. Yasapad sin. Itong matiyang relasyon nan siya. Allahu Akbar. Kaya, yan na, di kakonsin utaw, ya kasambayang, ya kapuasa, pero matiyang, atenan siya, lumunan, no, sapad. Sapad yung amal mo. Sapad. Madigyang dalil natin, laung sinraso, dabapikum daul umami kabulakum. Ready ka mulong sin Nabi Muhammad, kabasi madatang kamayo yang itong mga sakit, sin mga nauna kamayo mga utaw. Una, al-bagda'u wal-hasad. Waday magyawa po, ate mo sa lumon mo. Wada. Puro daman. Nakatikaman mo yalong sinrasua, yang pangsunan, halika. Halika. Ibig sin halika, ini minang magputo sa buhok. Minang gunting Pabila madatang na sa earth, may long sinrasua yang waday pag sinabot. Pag dinamanay na long sinrasua, putol yang agama. Putol yang Allahu Akbar. Halika. La aqulu tahlakul sya'run, ibalakin tahlakul din. Yang putulan, yang kabarakatsin. Yati number 2, makasapad sa amal. Uni number 1, wa makasukat yang. Number 2, nasapad yang relasyon. Number 3, makasapad sa amal. Alman. Ketika may man, Imam, may bukan ako, di ko makaminaan. Ano sa kalakad yan? Ya tabang. Panusok. May bukan ako, di ka makasudya gab kaminan. Allahu Akbar. Ya tabang. Batal. Batal. Pama ako, ya tabang ako, kanimam, ipanuisyo ko sa kani, palo ko, bukan ako yan, di makaminan si imam. Itawag doon, man. Okay. Kaya, pabila-minan yung utaw, manag yung makasambayang, manag makatabang, manag makagabog sa magyaw, pero, ang istorya, Allahu Akbar. Ya kita na niyang itong barkadanan na nakamarites. Allahu Akbar. Wa makatagat-tagaminan, ya sapad yang Allahu Akbar. Namarig man minada tinuto yung mama. Allahu Akbar. Ya kapakan, ya kaatag sa ununan mga kakagyawan simbano Pero may kamadig yang utaw na mga kaminan. O bakit nga nakulong nan yang tiga tuyan, di makaabot kaminan yang bukod ako. Wah! Allahu Akbar. Kaya katakan na itong gabakan mo, sapad. Ano naman yung dalil natin? Laong sinrasyo, magagabag ko sa magyaw, minang bag-atag magsadaka, na apas sa laong sinrasyo, maatag yang right, di katigaman sin? Nabos siya kamaritis ka. Wah! Allahu Akbar. Yan na. Yan yang makasapad siya, gabakan natin na, magyaw. Ako sa ko, pagdating sa Lokyama, madigay magareklamo. Madig may nanggabagkab ko doon sa dunyang magyaw. Pero hinda, adi. Allahu Akbar. Lukyo Allahu Akbar. Na yan yung kailangan na dumduman sin utaw ang mu'min yung tuluyan likayan nan. Pasal masapad yun yung amal nan. Ang mga magyaw. Sa ato pa yun ang pagdeposito sa bangko.
Madeg yang deposito nan, pero na-scam. Allahu Akbar. Pag verifinahan, na, zero. In-account nan. Pero yung deposito sa 10 million, 1 million, pag, ano ba yan? Pag verify sa balance, zero. Na nga, ay na-scam. Uli na-scam, tuluyan na-scam ka nan. Wala makasugat yan? Okay na. Allahu Akbar. Uli number 2. Mati ang relasyon jalamunan. Allahu Akbar. Ako sakaw, ya ka-lecture ko kamayo, apil sa magkayam, sa ito pa magputi ang pangatensin utaw, pabila idong yaga dinamanay, yan yang muna-muna maanap sa pamaagi, amunon yang di matagad. Assalamualaikum, di matubak. Ay, okay ka po. Basta ikaw yang? Allahu Akbar. Aun sa Quran, hadisi, Abu Bakar. Si Abu Bakar sa Madinah, madigyang mga miskina na pag-atakan nan. Sa ito pa nakaschedule daya na monthly pag-atakan din Abu Bakar. Na, ya jismis yang anak na si Aisha saya ka? Minong ifk. Allah ito sa Madinah, ya tanag sa Madinah yang si Aisha, asawa si Rasulullah, au nusugnan. Allahu Akbar. Na si Aisha ya kasabar tadi na malugwa. Wah madu kaya datang si Gibril sa launan wa. Bukan benayang history. Allahu Akbar. Pagkabenal. Allahu Akbar. Nalong niya Abu Bakar. Pasal itong mga itabangan na yan, yung mga una maka? Marites. Nalong niya Abu Bakar, ubus ng pag-atakan ko yan ng mga miskinan. Cut. Putok. Allahu Akbar. Cut lang niya Abu Bakar. Allahu Akbar. Ha? Naunilong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampat siya Abu Bakar ya kasapa. Sa itong mga miskin na umantri ng kanakan, wala cut. Pasalang na way respeto mayo. Katigaman mo yung anak ko, nangayijis mi, masabag ko ba na? Ya turun si Gibril. Sayang gay dito pagsapan niya Abu Bakar sa cut. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dengar kamayo baka makita natin yung ayat yan sa Suratul Nur 22. Suratul Nur 22. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'ah. Ipidi long sin Allah makasapa yang itong ang sapinan sa itong yaga atag ikatnan. Ipidi long sin Allah makasapa kau. Allahu Akbar. Ayo to ulil kurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu. Nung jinallah, paindi nga mayo yang pagpasensya. Paindi nga mayo lang jinallah yung pagpasensya. Allahu Akbar. Long jintaw so pagmaapay. Paindi nga mayo lang jinallah. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Di ka mamarib lang jinallah sa ampunon jinallah yang dosa mayo o yang malinyang wala kamayo. Pag dengag niya Abu Bakar sayan ayat yan. Nung nilong niya Abu Bakar. Long niya Abu Bakar. Uhibbo long niya Abu Bakar. Uhibbo aliyaghfirallahu li. Kalinyan ko yang ampunon ako li jinallah. Continue. Allahu Akbar. Continue yang. Mamika adat sin manusia nakat gyud. Nangalong nan way utang nang lubog kanakalong nan yapa yang niya kagabag sa yaka pitna sa anak ko ubus matabangan ko di pwede nalong jinol di itong gabag kamagyo maski noon yang itabangan mo yang paranginan atau gabag ka na namat continue long jinol ito yang Allahu Akbar kag inaadat sin manusia pabila itong itabanganan ka maka migyo on gabag ka na makasapad sa itong niya katabang dalon niya cut. Terminate. Minangkat, may terminate. Alang sinaladi. Yang mu'min. Continue. Akaduno yung gabag ka dyan itabangan mo. Pasayang pagtabang mo, lillah. Allahu Akbar.
Mama. Ayaw tanaw yung kabagkanan na mata. Lila yung pagtabang mulong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Continue. Yan yung meaning sin dakwa, yang papilsin, madyaw yang listen. Maskin, yan pa yang yakasapan kan mo, kailangan sa mumin, yan yang maka. Allahu Akbar. Yang ada sin, yang Quran, tanaw mayo sa Quran, yang ayat sin ibadat, yang ayat sin ibadat sa Quran, 130 lang. 130 in ayat sin ibadat. 130 gid. Intiro sa Quran, yang ayat sin ibadat, 130. Yang ayat sin parangay, yang akhlak, bamatasan, 1,504 ka ayat sa Quran. 1,504. Allahu Akbar. Yang ayat sin ibadat, 130 gid. Suci Quran. 130 ka ayat gid. Yang sa ayatul akhlak. Ayatul akhlak, 1,504. Allahu Akbar. Ako sa galong sin Rasulullah, itong magyaw yang batasan naan, makaya sin batasan na ng itong utaw, aya ka sambayang gabi-gabi, uya ka puasa pa. Magyaw diyang batasan mo, masot mo long sin Rasulullah yang pahala sin itong gabi-gabi, ya ka tahajud, ya ka puasa pa sa alaw. Batasan gid. Ya ka puasa sa ituro sa katuig, sa kaunuron. Pagkagyaw gid ang batasan mo long sin Rasulullah, pantay. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Nah ya, na. Namaday ka natin tabya, ibadat pero mati ang. Uy katakan. Uy katakan na. Ya. Uni mati batasan nan. Muna yang pakagyaon mo yung batasan mo, pamilya mo. Yan yung first. Kalau sin Rasulullah, sadaka sa mga miskinan. Sadaka sa mugyahirin. Sadaka sa yatim. Sadaka sa uno sadaka. Dalawang generasyon, sadaka mo sa pamilya mo, number 1. Sadaka mo sa pamilya mo, number 1. Di makaato yung itong mugyahidin, itong mga ya, di makaato. O niyang sadaka sa pamilya, atakan mo sa pagkanyang pamilya mo. Sadaka yan. Yung mayo pag-atak mo kay ice cream atau eskin di sa asawa mo, sadaka. Sadaka yan. Allahu Akbar. Sadaka. Sadaka. Allahu Akbar. Ayaw na eskin di. Maskin pagkuritak mo kay asawa mo, sadaka. Allahu Akbar. Yang sahaba yang usip. Ya Rasulullah. Di ba along nan, piagalong mo, pagkuritag ko sa asawa ko, pahala ko. Along sin Rasulullah, usipan takaw. Itong kuritakan mo di bukan mo asawa, dosa mo. Along sin sahaba, dosa. Along sin Rasulullah, dosa, pahala mo. Usip sin Rasulullah, pabila kuritakan mo yang bukan mo asawa, siksa mo. Along na, siyempre, nalaw niya, kuritakan mo yung asawa mo, pahala mo. Allah, adis. Allahu Akbar. Imama. Allahu Akbar. Maski no yung kamatikadang sinasawa mo, pangit da, kurito kagyapon na maski. Itong pahala. Itong pahala, Allahu Akbar. Nabaka niya mining kurito kilain. Itong mga, kan mo ged, may love, honey, pero matikadang dayan. Allahu Akbar. Itong atakan mo kayo sa mga historia, medyo sadaka. Kagyaw ng ginahonan, Allahu Akbar. Pamamatikadang da, waday parangin na magyaw. Sa itong pamaday ang mga picture na, wada. Itam da yak, wada. Pero pagkalawang mo, ikaw dyan po niyan number 1 sa kanak.
Allah, maskin di Syarul mo hindi ka di makato. Nah, itong happiness nan sadaka. Itong ibati na nakalipas. Sadaka, Allahu Akbar. Di na ako makasawa sa lain ni Kogit. Allahu Akbar. Maskin umpay kadua. Ikut na Allah. Ayo dah number one. Only one lang mo. Kag inaon pa reaction mika number one. Kalau ni ang pa number two. Ya dah. Kailangan sa usag, aon mga aksyonan sa sucin pamilya na namigyo happy. Malipay, Allahu Akbar. Dating ng bana lagi ang palangat dah. Nanawa. Way kataka na nang Allahu Akbar. Hindi pa makabalik sa agdal yung lawan ng asawa. Hirap. Dapat yun mag-ispila gudali mo. Dapat. Kaya. Okay. Okay. Bale, yang topik natin na doon, bismillah, medyo critical. Yang nakasulat saan? As-salatu tudkhiluhumun nar. Sambayang, ayan na sambayang, yan ya sabab makasid ko sa neraka. Una sambayang yan. Ya sambayang kau, pero ito yung sabab makasid mo sa neraka. Yang muna sa agama Islam, asan ya kasalalay yang kasurugan natin sa sambayang. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah. Pagdating natin sa qiyamah, yan yung first injection Allah. Pabila yung sambayang kaya kapas, laung Allah surugan. Wada usip sa mga puasa, mga zakat, wada usip. Pasal magyayam? Pabila daw malong sin Rasul kasapad yang sambayang na maskin perfect pa yung puasa, narakat. Maskin perfect pa yung zakat. Allahu Akbar. Ako sa kalong mga ulama, adi sa ubus ng sukan sinallah, ubus ng sukan sinallah, kadi mo kabakan sa minang kwangge, liso, logit daw jog, di ko makapir. Di ko matawag kapir. Maka di ko makacakat, di ko makapuasa, pero ya mataka ko, geda. Pero wagi man, pero wapay oras ko. Wapay time ko. Di pa ko matawag, pwede pagalaw nga na. Pero kung di ko makasambayang, maskin magalong ka sa way oras ko, busy ako, pabila, ya dengag ko sa tuwada ka, minitog yapon, yung gabakan mo, di ko yapon makasambayang. Pwede pagalaw nga may kapir. Pwede pagalaw nga na? Basta di maka? Allahu Akbar. Ako sa ko yung Nabi Muhammad, yung sakrat al-maut nan, unyang lasa na pagalaw nan, As-sala, maumay da yung tingag nang ka, sakrat al-maut. As-sala, wa ma malakat ay manuko. Kailangan lang sin Rasul, intuada ko kamay, bilong kamayo, sambayang Kailangan atimanin mayo yung sambayang, o yung itong mga mababa kamayo, mga utaw, mga maid, yung under control mayo, mga utaw, mga anak mayo, kailangan lang sin Rasul, dadayon mayo. Mamalakat ay manok ko lang din Rasulullah. Yan yung last moment na yung tingad din Rasulullah kay sakrat al-maut. As-sala. Ako saka, on hadis, sambog kina waktu, adi mo magabag sa ituyo mo. Ubus ng gabakan mo magyaw sapan. Sapan. Ari pa kung makasambayang nga doon na duhur. Nanga! Ay, kaliniyan ko ba, di pa kung makasambayang? Ubus ng ibadat mo sapan. Sambog kay long sin Rasulullah Hariyalus Salihin, awag to, ituyo mo yang ibilin mo sa way mga ujura sa bapa, matarima sila kami Islam, ubus ng gabakan mo sapan. Kaya, salah. Kaya, nalabi-labi na yung subo. Labi-labi na yung subo. Akbar. Asan yang mabiri pa yang sino yang matibay ang imanan sa subo?
Ah, ibasa mo yung hadis sin Rasul pagsambayan sa subo. Bukan kilong sin Rasul madamay ang mga bubay o mga isa. Pag ubos magkamat, magpaimam ako sa lain, malugwa, kumada ako sa aton. Ubos ng bahay, ayak kadangag sa bangawa. Wa atin sa jamaayang utonan, ausag, sunugong ko yung bahay. Ya kaplano yang Nabi Muhammad Jamin itu yang gawag kanan. Satu pena di seksa waktu sebuah pakaigo. Yang Na di situ asunugon yang baik. subuh. Subuh. Nah, natanaw mo yung ubos ng masikita doon. Yang maghrib isa, 5 ka sap. Subo, maskin 1 ka sapwa, maskin 10 ka sapwa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Nah ini mama. Yan yang topik natin na doon. Sambayang. Ayan yang sambayang asabab akasud mo sa narak. Uli yang dalil natin. Madig sa Quran na. Fakhalafa. Surah Maryam. Fakhalafa min ba'dihim khalfun aba'us salah. Wattaba'us sahawati fasawfa yalqauna gaya naraka. Madatang lang Rasul sa urian ng mga utaw yang madig yang mga sambayang, pero yang sambayang nila total wa. Pero yung kasambayan. Yang kasambayang, pero siyang sambayang wa total wa. Maryam. Minam sobrang 19 na basa Surah Maryam. Ikadua ayat ayang sambayang o di mo dadayahon, yan yang sa mapakanara ka mo. Pawailul lil. Unang surah yan? Suratul Maun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pawailul lil musallin. Alladina an salatihim sahun. Yan yang tapi kung kamayo doon na. Satu pa, wail ini yang tafsir si mga ulama, naraka. Wail. Pusto sa naraka. Yan ang piyagalong nga, wail. Mismo olay yagalong, pawailul lil. Satu pa lang sin Allah. Pasudong ko sa naraka, atau ya inang ako sa naraka, aparagay sa mga utaw ka. Allahu Akbar. Quran. Sino yan ang mga utaw ya kasambayang nga naraka? Ano? Alladina hum an. Yan na. Lain yang meaning sin an salatihim, pi salatihim, ala salatihim. Lain yang meaning. Okay. Pasal ubus kita mayo, magkamali. Yang mu'min magkamali. Kaya, dito di mo katigaman yang pinakarakati kesambayangan mo. Ya layog yang tawagasan sahon yapon. Pero, wa makasud sa ayat. Awail. Wa pakawain. Wow. Allahu Akbar. Adam dumamayo Ya. Yang meaning sin ayat yan, sa lugwa sin sambayang. Sahon. Halugwa sin. Lain daw man, yang mu'min, sa sudin sambayang, magkamali. Fi salatihi. Ako sa ko yang terkib din daw an. Wala pagalong fi salat. Pasal yang mu'min fi salatihim. Mereka natin niya kasambayang na pila karakata yan Yang karingaw. Yang terkib doon fi salatihim. Yang rasula ya karingaw yapon. Ako sa ko yaon yang sugyudol. Sahui kaya yang sabab. Pero yang terkib fi salatihim. Yang Quran na naraka an. Kita na yang kunjin tafsirah.
Fawailul lil musallin alladzina hum an yang minicinaan sa lugosin sambayang. Number 1, kita mayo alladzina yuakhiruna awqataha. Idong utaw pagdating din waktu law nang kakaya ta. Palit-lit. Mapalit-lit. Allahu akbar. Sado ba? Lugosin. Sambayan. Allahu akbar. An salatihim. Mamang bereng maminana. Ya sambayang sa dohor. Ako na ako dia sedeng waktu sin asar. Usya ka apas dagay pasal waday waktu. An salatihim lang sila Allah Subhanahu wa taala. Narak. Ya sa tabi alim kung siguro ko sa mga no jor, no problem. Madarura. Pasal yang Rasul pagbununan sa Khandak, wa makasambay sa asar. Wah, ato na isambayangan yang asar sa Uriel di Maghrib. kapalandaran. Allahu Akbar. Yang meaning natin na doon, inilit na niyang waktu sa way. Ujor. Ya ka meeting atau ya ka story lang nan kakaya ta kita masambayang. Na naubos na yung kakaya. Lang nan wada. Bapit na ka us-us tawa ka sa. Itu biya kalong an salatihim. Sa pamaong yung klase. Kapila sa ning maninyi ka pangadi adun aubusun gate. So pa mawag pa ya piya kalong asan wada ya biri na waktu tagbis da kuman. Yang kaya yang pagsambayang nana. Wadah tuman yan. Wala. Kaya, yan ang piyakalungaan. Kasi may katigaman natin na. Sa mga sunat alim, ngayon sa sunat na lubutang po, waktu pagyarba. Yung kamukan, at tumaasan tayo sa waktu ng papel. Pag mata mo, minaklas waktu 15 naman. Uy, kaya po sunat yan. Kaya usapan natin ng parado adon. Parado. Okay, yung sunat ay problema. Okay, kaya yung iksaw pamigyo, mabisi ka. Na pwede mo ibilin yung sunat para dugit. Para dugit. Okay. Number 2. Kamang mayo ha. Lain yang pisalatihim aw. Allah. Ya. Nah. Lain dong man yang yasasat kau kayan yang aku sago yang Rabbi Muhammad on itu masasat keringawan yang pagsambayang nan. Itong makapikir sa mas magyo sa sambayang. Ya kapikir ko sa history sinadlo kiyama. Ikaringawan mo yan? Rakaat. Allahu Akbar. Lain daw man ito kaido yung mga saho si mga ambiya. Ya kasambayang sila, ya kadamdam sa history sin ayat yan nakadamdam. Na ikaringawan nila yang? Allahu Akbar. Kaya, yan na. Yan ang biya kalau nga ala salatihim. Allahu Akbar. Kaya, pero yang mu'min, yang tawakasan, alladzina hum fi sahun. Fi. Ako sako yang fi, yang bubungnaan, sugyodol, an salatihim, yang bubungnaan, naraka. Yang pi, yang bubungnan sugyudol. Yang pi sa mukmin. Sa mukmin. Allahu Akbar. Kaya yang an sa munafik. Pasti pabila yang utok ilate na yang sabay, yang munafik. Imama. Okay, number 2. Alladzina la yuhsinuna al-wudu. Apil yan sa makanara ka uto ya kasambayang. Itong wa makasukat yang pag Abdas. Ginandadayaw. Begentari TV yang pag-abdas. Oh, ang pa yang makabdas yang yakato yang guripo yang paanan yang binanggit ini kuan gid yang paa. Pinasiritang gid. Wah. Allahu Akbar. Wa makasukat yang style sin pag-abdas. Apil ko gyapon dyan nara kapasal. Uy, katakan din sambayang. Wa makasukat yung abdas. Uy, katakan din sambayang. Wa. La salata liman la wudu. Uy, katakan ta.
Allahu Akbar. Ako sagaw, kailangan talaga istadian yang mununi yang pagabdas ay insakto. Allahu Akbar. Laapil yan sa makatanag sa dusa, ubos ng dusa, yung pagibdas ay insakto. Pabila magibdas ko sa insakto, ako sagaw, mas magyaw sa utaw, o makayang kada waktu makabdas. Pasa itong abdas, makakamang sa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayaw ka magreklamo. Kautob daw man ako, makabdas daw man. Allahu Akbar. Dakwa. Aris kisinola kami yung palagi ko maka. Allahu Akbar. Kaya, yang utaw, awa makasukat yung pagabdas. Ya ka sambayang, yang sambayang mauteng ka na dyan araka. Allahu Akbar. Ya ka tuwad-tuwad dalawang naan, pero wa makasukat yung pagib. Allahu Akbar. Narakakaw. Ako sa ko yung mga sabo, may ka makabdas, makatakig. O mga sahabat minan, bismillah, pagabdasdan, makatakig. Nangayan, itakig. Law na pag-ubos ko makabdas di, yang ipagharapan ko, Allah. Masud ako sa masigit, Allah. Yang pag itubang ko, Allah. Ako sa iya, takig ako. Ano ba nang kira? Tanawa yang utaw pa utaw. Lawan sin presidente la sojo adikaw. Ato pa ko sa purutahan sin opisina nan minang nangalang nadako utaw. Allahu Akbar. Namuno yang Allah tagtumon kan mo. Tagtumon sa ubus-ubus. Di ko matakig. Naumamina ng mga pagbidasa. O makita mo makabdas, tapi ada ko mana. Bismillah, wain ko siken yan. Kumusta da kau? Pero jabda, ibutang mo pwede, pero mati ang parangay. Satu pa, we respect mo sa umamina na. Pamamina sa pagpagabdasan. Kumusta da kau? Pero yakabdas gapon. Allahu Akbar. Magtubag ng salam. Okay, yapon. Okay. Pero yun na mag-history ra. Allahu Akbar. Sabab, makapanara ka sa utaw, itong wap, di makasukat yung pag. May unin dalil mo, ay pawelo lil mo salit. Kalladina human, sahun. Allahu Akbar. Mama. Kailangan. Pabila yang utaw ka dakwa sa damdaman yang sambayang, mu'min. Mu'min, imam. Saksiyan natin sa mu'min. Pero kung yang utaw kami ng wakanan yang sambayang, mga sambayang umika, yan, o atawaya ka meeting sa mga ustad, yabang launan, makamumori kita masuk sa sambayang mga hoy katakan situ. Allahu Akbar. Pasal ubusin sa melongnya. Ano susupasin ayatan? Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina yuraun. Nuni yuraun yan. Umi ka makapag-appeal sa mga ustad. Ya, sambayang lang na. Masambayang kita ka makamumuha. Yuraun lang dyan Allah subhanahu wa ta'ala. Pagpagkita, kin? Pero may ka barakada sa mga wag yapon. Sabay gid sa tama. Minito. Kaya, na yang shortcut. Asan yang live sin mo media sambayan? Umarin ko sa magyo yang live mo sa dungya at di man yang sambayan. Bukan niya mining madeg yang sapi, makakamang ko sa sapi.
Bukan yang meaning jinya kasambayang madeg yang sapi. Di. Yang meaning jinya kasambayang itarima sin Allah. Kondisyon yang dem-deman. Kondisyon Allah. Akbar. Madateng yang perlu 5. Lalu namang sabar. Pasal yan yang kahandal sin Allah. Nangah. Sambayang. Sambayang gitu. Kaya. Ako sakal, apil sa sambayang bahay sin lutaw. Yung lutaw. Apil yang bahay sa bahay sin lutaw, papila yang kadaigan sin utaw, asan niya kaya di makasambayang sa kubo bahay. Bahay sin lutaw. Bahay sin? Allahu Akbar. Okay Way kabarakat sin bahay, yang kadaigan sin niya kaya sa di makasambayang, way kabarakat. Way kabarakat. Yan yung madaiga doon ng mga situasyon yapnusin ayatul kursi ang mga dingding, mga bismillah. Pero yung mga suda sa di makasambayang, puno niyang di ka sujin luto, yung mismo sujin bay luto yapon. May supaya matanag yung setan. Muna niyang pagkatanag sin setan sa mismo sujin bahay. Setan yapon. Allahu Akbar. May magkanduri kita ka supaya matanag yung setan. Pero ito yung kanduri, di magsambayang. Muna niyang pagkatanag sa setan sa ikaw yapon yung setan. Dakwa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lumayo Balikan ko sambayang yang sain ang makapagkagyaw sa utawa di sa dungyang. Ako sagaw, pabila yang sambayang kau, di magyaw yang kondisi, di magkagyaw yung perasaan. Satu pa, di magkagyaw yung dumduman mo, di magkagyaw yung pikilan mo, yang sambayang mo yan, dahan ka na sa naraka. Nangaman, yan di ako makasambayang problema gyapon, naraka kau sambayang, idaka sinaraka sa sambayang. Pasal yang sambayang ay tarima sin Allah, makaatag ka mo sa kondisyon. Matanag yung problema mo. Allahu Akbar. Yan yung number? Yan yung number? Allahu Akbar. Number 4. Kailangan yung sambayang, itong 5 waktu mo, makaatag ka mo sa raha. Sa baraha, magyo yang demdeman mo, relax ka. Maskin way pagkaan, na-happy yapon. Allah, itarima yang sambayang. Itarima yang? Arihna ya Bilal, longjin Rasul, Bilal, bang dako ka para makarelax ako. O kaya mika makatagan mo yung puro, yan daw man, problema daw man. Nangayabang daw man, di kalistorbo. Yang sambayang mo, makadakan mo sa? Allahu Akbar. Yang sambayang nga makadakan mo sa surga, pag dengeg mo sa baang, alhamdulillah. Kaya kasod pa yung umur ko sa? Allahu Akbar. Sambayang ya makadakan mo sa surga. O kaya lang mo, disturbo daw man yan, nga, Allahu Akbar. Pero yan, sambayang yapon. Sambayang nga makapasidkan mo sa? Allahu Akbar. Kaya, Number 3. Sambayang nga madakanan sa naraka. Tanaw mayo. Pabila yang sambayang, kawala sa aturan. Wala sa aturan. Allahu Akbar. Lonjin tausug, bukun mahantap. Kunin kalakan si bukun mahantap yan. Bukan kuan ba? Longjin kuan bukan proper. Bukan proper pagsambayang. Wala sa aturan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yan yang piyakalaw nga. Alladina laysa lahum tuma'nina. Wala sa aturan. Allahu Akbar. Pas-pas atau wawaasan yang dumdumanan. Wala sa aturan. Allahu Akbar. Kaya, yang number 4 sambayang makapasidkan mo sa naraka, itong di makaatakan mo sa kondisyon. Yang sign sambayang
Madakanan suruh ka, assalamualaikum, assalamualaikum. Ya kondisyon ka. La ilaha illallah. Alhamdulillah, kaya kaubos ako magsambayan. Allahu Akbar. Kung mikari ko makasambayan kami ng langjin mga ulama, namin ng yaga CR, awa makaukas. Jadi ngaso kita na. Minang yaga intaw, langjin taw yaga CR. O bos, wa maka di mapalagay. Ya dah. Kaya naminan yang sifat sin mu'min ay tarima sino yung sabihin. Mamika nating, mamamuna minangutan nating maagi dia waktu wa kanan. Pabila sambayangan mo yung sambayang makanara ka. Allahu Akbar. Number 5. Ano number 5 yan? Layah tamun. Ninang nating gid kanan yang sambayang. Bukan mabukat. Bukan priority kanan yang sambayang. Masambayang gid umika on oras, on waktu, on lugar. Umika way lugar. Wa. Sa to pa di mo makita kanan yang i-priority na ng sambayang. Yang mu'min na makita mo kanan, kapit na yung waktu. Makaanap sa bayangan nan. Ito yang Allahu Akbar. Pero may kalinan atimanan. Wag yapong kanan. Yang sambayang mo yan, di makadakan mo sa Baganda kuha kanan. Baganda kuha kanan yang sambayang. Ya. Bukan ang priority. Allahu Akbar. O mga nana, mga minana mga muslima. Labi doon may ka mag-meeting. Kada. Allahu Akbar. Kailangan itunay mo yang sambayang sa waktu. Inna salata kanat alal mu'minina. Allahu Akbar. Special yang sambayang. Agaw-sagaw yang Allah subhanahu wa ta'ala wanan iturun sa dunya yang sambayang. Ini pakamang ng kani? Kamangadi. Yang zakat, yang puasa, yang haji ini turun. Ini pada kani? Yang sambayang, way Jibril. Way Jibril. Han Tuhan. Allahu Akbar. Launjin mga ulama, sign pinaka kalinyan sinala ibadat. Yang sambayang nga 50. Allahu Akbar. Ya kababagay jalima, pasal sin hanyusin, propita. Pagdating sa 5, launjin Rasulah, okay na yan kama mo i-request pag dagdagan. Nalaunjin Allah, 50 yang 5 yang bukan perlu record 50. Allahu Akbar. Ya. Ayan na. Katigaman yang banwa aon barakat nan. Aon luisin Allah. Makita mo yang sambayang priority kanila. Katigaman mo yang banwa alutaw yang utaw nan. Tanaw yang masigit kaway utaw. Yaga sambayang, yaga baang. Yang ged yang kasambayang 2 tulo. Nalaw mo pili pa kalong yang ubos ng utaw sa lutaw. Allahu Akbar. Kaya ayan yang advice natin sa mga yakaklaim sa Muslim, ipakita mayo yang priority mayo yang piyagalaw nga 5 waktu pasal makapasapad kan mo yang 5 waktu pabila di mo ito na isa magyaw yang dalil natin fawailul lil musallin alladina hum an salatihim sahun. Kaya no may kabigyo pa i-premen natin sa magyaw batal yang kawing sin makasawa pabila 5 kasambayang yang asbananan. Itong bananan ikawing sa kami sa innalhamdulillah napaka nagsasambok yatang tiyang bana batal yang kawing. So ikawing. Pasal sa kami Islam, di pwede mag-aasawa yang Muslim kapili. Ngaskin sino pa ulama yang magkakawing.
Di matem yang kau di. Ya asal tapi mika maka syahadat yang buwe all di kay usag. Syahadu la ilaha namat. Pero oras sa madatang niya waktu di makasambayang batal yang. Allahu Akbar. Naubos ka mayo pagkadengag. Sa lecture yan na i-check mayo yang pamilya mayo. Pabila yang bana mayo ka ikaw abubay ka makasambayang lima waktu yang bana mano. Di makasambayang batal yang. Pero kung dua kamu di makasambayang nasamot yung problema. Allahu Akbar. Naon yung solusyon ustad? Madayag yung anak nami. Mahirap maka talak. Madayag yung anak. Ay advice yang bana mo. Mahal, love, sambayang kau kaya dengan gusa lecture makasapad sa kawing yang dimbag. Sambayang kau, Allahu Akbar. Pamadi sa tiga to, mawag yang masikit. Allahu Akbar. Aun pa chance, ang makapagtaubat kau. Bakan automatic kapag dengag mo yan, kita mo yung banabo ni magsamayang, nawada yung sapad. Di, aun pa chance. Tuwadi, atagi sa tuwada yung bana mo. Pamakun na mo aldibina hatta nabaasa, patigama yung bana mo sa hukuman. Tuwaday. Pabila wag yapon, ato na matawam yung hukuman. Mama, napabila yang kawing kasapad, way kabarakat. O yung sainsin pamilya, way kabarakat, way agama. Yan yung pinaka-shortcut na sainsin pamilya, way kabarakat, way agama. Way agama. Di matigam sa agama, bakan dako yang demdem sa pag-agama, pamilya, way kabarakat. Okay, may ustad. Kaya kalong mo ay kabarakat, pero baday yung sapi. Magyaw yung bahay. Aun sa kaya na magyaw. Bukanasan yung sainsin mabarakat. Bukanasan yung sainsin mabarakat. Pabila dakwa sa dumduman mo yung agamasin. Allah, yan yung sain na mabarakat ka. Kaya, yung sainsin dunya, asal piya kalong chinalain. Wala tamuddanna aynayka ila mamatta'na. Ayaw lang sinala Muhammad makatanaw sa itong mga magyaw life sin mga utobakad mu'min. Pasal inya lang sinala mataon kalil. Tagbisged yan ang kagyaw lang yun. Tagbisged. Kaya, nari makatanglan na nga. Palama nasu madukkiru. Patahna alayhim abwaba kullasi. So pamalong sinala kamas kinunin pagtuwada sa utaw, kadibo manginto, priority mga agama Islam. Wag yapon. Iubos ng patuada. Nalang sinala. Ola, padatangan ko sa punishment. Di. Patahna alayhim abu-aba kulla shay. Yata ko na kanan yung ubos ng kalinian sa dunya. Way bayanan, atakas na magyaw maga. Way kotsinan, atakas na kotsa magyaw. Pero di makasambayangan. Pero lang sinala, bakit yung luwi? Damankan mo yan pasal supaya magkadako yung punishment mo sa lokya mo. Akaw sako yung utaw, away agama na madaig yung dungyanan. Ayaw makadumdum sa ikalinan chinola. Ikamulkan chinola. Yatakan sa 1 million, ay pagpakanap sa narakan. Yatakan sa baya bagya mo, ipagpakanap sa narakan. Allahu Akbar. Ayaw daw man makadamdam sa mga mu'min, miskinan. Luisin Allah. Alhamdulillah. Ikaluin ka sinalabos. Yang sambayang mo, yang pag-agama mo, ichakto, miskinan. Alhamdulillah. Nanga, ni'mat sinalakan mo. Nanga, supaya tagbis na yang atubagan mo sa alokyama. Tagbis na. Imam, yang income mo sa sangkatuig, 50,000. Alhamdulillah, 50,000. Nanga, tagbis na gusto. Allah. Ikaw di makasambayang, 10 million. Daman sinulakan mo. Nanga, usipag, uwi mo na kami 10 million. Ulo niya pag... Allahu Akbar. Gusto ko yung kailangan, magyo yung dumduman natin, patigam natin sa agama Islam. Kapabila yung mu'min, ibadat ka, tagbis ang yatag sinulak kanaan, luy. Luy.
Pabila itong di mag-ibadat kamadayag yung atag jinolakanan, mulka. Mulka. Yan yung sikon na. Pero itong ibadat, kamadayag yung atag jinolakanan, magsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na nga, ari pa sa dong yan, na aunday pananam jinolakan. Pasal yang Allah di sadungnya, demam maywa. Yang action cin Allah sadungnya dua lang. Yang action cin utau tulo. Melongnya, af'alullah fil dunya dua lang. Af'alul ibad tulo. Tulo. One, yang manusia tulo yang kebekaan ada dua. Number one, mangdupang. Mang zulm. Toh, adl. Ono itu mapkaturin. Tre, ono itu maulong. Atagi may makaluluoy ata na. Malangnya fadl. Kaya sadakay mayo yan. Daw ni imam, atakan natin kamiskinan. Ayun fadl. Tawag. Ando man straight. Ando man mangdupang. Yan yang gabakajin utos sa dunya tulo. Yang gabakajin Allah sa dunya dua lang. Dua lang. Adl, fadl. Dua lang yung gabakajin Allah. Pabila atakan kanan sa programa, adil yang Allah. Pasal ang kasalanan mo. Ang kasalanan mo. Maatag yang Allah sa programa. Maatag yang Allah sa balas sa dunya, yang tawakasan adil. Maturid yang Allah. Pasal di maatag sa programa sa dunya, bukan sawapkan mo. Ya. Maatag yang Allah sa subrakan mo, yang tawakasan fadl. Satu pa, yata kang kasinula sa sobra-sobra, pasal maluikan mo. Allahu Akbar. Fadlullah. Ako sakaw, pabila makakamang kita may usap, dakwa magyaw, ayaw pagalaw ngayang kabrahit ko. Pasal nakadidi. Yang tawag mo san? Min fadlillah. Wa ma min ni'matin pa min Allah. Wa ma bikum min ni'matin pa min Allah. Ubus nang madatangkan mayo amagyaw lang sinala, yalang sinasikin kanak. Bekerja-kerja kabrahit mo. Bekerja-kerja pag negosyo mo diri. Sikan? Allahu Akbar. Wa ma bikum min ni'matin pa min Allah. Unulong sin Allah yang matamasa mayo amagyaw sa dunya na ayaw kami jud magalong sa kanakan yan ni kabright ko yan ni diri kanakan yan yata go kamayo. Allahu Akbar. Uno daw man ang mga siksa. Ayatag jinolakan natin programa. Sikenkan mo. Sikenkan mo. Allahu Akbar. Sikenkan mo lang sinullah. Itu yang akidah natin. Yang gabakan sinullah di sa dunya, samput sa kadiin si dunya, samput sa alokyama, yang gabakan sinullah dua. Adil. Pasadunun sa naraka yang mengutos sa naraka, adil. Intawagasan. Satu pa, patut kata kakasukaw. Bukan magunawa ng mga leader sa dunya, dakapon yang, madakap yang way kaso. Bukan adil. Aliyaw manakti mo. Allahu Akbar. Watu kali mana aidihi matasado. Adil. Pabila pasurin sinullah yang mga utos sa surga, yang tawa ka sa nuno, fadal, pasal maskinun yung paggabag mo sa dunya magyaw, di mo makamang yung price in surga di. Maskin ubus ng life mo sa dunya, kaya kasugyod ka, kaya daon ako pagka indag, yate ko doon. Di ka makasadya surga sa ito. Di. Pasal di makaya sin amal mo magagabag yang pricing surga. Makamang mo gid yang surga, o mika maatag yang alakan mo sa luwi. Allahu Akbar. Ako sagaw, maskin yung pagsambayang natin. Assalamualaikum. Unyang sunat. Astagfirullah. Ya Allah, maskin yung pagsambayang ko, pigtsakto atau ang gyapon dosa ko. Astagfirullah. Gamitan mo rin ang umus sa pag-ibadat. Di ko makasadya suruga sa ibadat mo. Di. Yasa tabi na umika atakan kasi Allah sa way price in suruga. Ako sa ko, basadya suruga. Bagan pasal sin ka, bagan natin na magyaw di. Pasal sin fadl.
Iminisin padal, tagbisa gabakan, ya takag ko sa swildwa, di mo makay mister. Lawak. Tagbisi ng gabakan mo. Ha? Tagbisi gabakan mo. Long ginoo, suruga na ka. Intawa ka san? Padal. Allahu Akbar. Pamari sa manusya, anak mo ay kagabok sa magyaw sambuk. Mas mayaman ka, aama. Alam mo, anak, kadod ako sa Toyota, pagpinidaan tuhon yung kalinan mo. Kasakayanan. Pasal ikalinan sin ama yan. Nayapili sin anak. Itong mga sakayan na 5 million. Long sin ama, okay. Sa mo kagabakan, ya kakamang sa million yung price. Mano siya pa? Namunodo yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Umi kalinan sinola yang gabakan mo. Allahu Akbar. O kalinan sinola yang gabakan mo, ubus-ubus yatag sinola kan mo. Ujuhu yawma idin. Ako sa pagsigid natin sa suruga, ubus kita mayo, happy na. Suruga, mala ainun ra'at, wala ujunun syamit, wala khatara ala kalbi basar. Yang suruga lang si Nabi Muhammad, wapa makita sin yang kakagyawanan. Wapa madagang cinta yang ngataring ngayang kagyaw. Wapa hindi makaya mag-imagine. Pagsid mo, madating yang Allah. Mga utos sa suruga, pakulang. Ya Allah, kumplito wala. Uno pa anak po namin. Allahu Akbar. Lang sinala, pa. Uno, wa mayo makita yang itong isimbang mayo sa dongya, wa mayo makita. Adon, magpakita ko kamayo. Magpakita ko kamayo. Ubos ng utos sa suruga, karingawan nila na yung sarap sin suruga. Pagkita keja, karingawan niyang kasarap sin. Pagkita keja, ato na makita yang ola sa suruga. Adi sa dongya, bawal. Na nga, nikmat sinolak kanatan. Yang di natin makita yang ola di sa dongya. Lui. Na nga, upabila lang sinra suruga, kamangan sinola yang itong nakapalibot ka na nanor, adi sa dongya, magpakita kanatan, ubus nang makakita ka ng patay. Patay. Pamaari sa tika to kung magpakita, ubus ng uto, tika to patay. Kung yung dalil, butay sa Egypt, yung pakita, yung Allah ito kanan. Kung yung sa butay, ya tupuk. Ikaw pa. Allah. Itong si Musa yatanaw sa itong butay, unang ito mo? Kuyapan. Namunudo, may kakandirito yung makita mo yung Allah. Di ba kang kuya patay? Allahu Akbar. Ako sa yang di pagpakita sinala adi sa dongya kanatan nikmat. Allahu Akbar. Namunudo do yung mga matikada nga lang nandi itakwil di makita yung Allah. Allah. Kamanangan nakita. Allahu Akbar. Yan na. Ako sa kailangan magyo talaga yung pagkatigam natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasal pabila yan piya kalau ngakida, pabila masapad yan, way katakan din amal. Wah. Uno daw nang ebidensya. Tanaw nga yung Christian, Yahudi, yang katigam din sa Allah, yang anak. Sino yung anak sin Allah? Si Uzair. Yang Christian, yang katigam din sa Allah, yang anak Yapon. Sino yung anak nan? Si Isa. Yang mga Arab musyrik, yang katigam nila sa Allah, yang anak Yapon, yung anak nan, mga malaikat. Wa makasukat. Ubus ng gabukan nila magyaw, useless. Allahu Akbar. Ako sagaw, pinaka number 1 adi sa dungya at anapon na ilmo, number 1, ilmu tauhid. Ilmu a connection sa one day pinakadibes adi sa dungya katigaman mo, yata na ilmu tauhid. Uning ilmu tauhid, connection sa Allah, connection sa mga gaiba, history sin Allah. Yan yung pinakamagyaw a ilmu adi sa dungya. Magyaw. Ako sa kaulojin mga ulama, fardu ain. Yang hukumanan fardu, mga ilmu lain, fardu kipaya. Pasal pabila masapad yan, sapad yung ubus ng gabakan mo. Sapad yung ubus ng gabakan mo. Yan yung pinakulang ilmu tauhid.
Kasi bari-barikan ko yung mama. Kailangan talaga ubus kita mayo. Pagdating natin sa bahay, history mayo yung mga pamilya mo sa explanation sa Allah. Pasal una sa lima kasugat imam yang katigang dilan sa Allah, useless. Yang sambayang dilan yang useless. Yan yang sikrito piagalong jinola, ala pil jasadi. Allahu Akbar. Ya. Okay Ayan yung topic natin na doon. Ipangayaw natin sa Allah subhanahu wa ta'ala, di kita maka-apilasan sa yaga sambayang, idong sambayang, yang sa wapa, kanara ka natin. Yang idoan natin pa Allah subhanahu wa ta'ala, yang sambayang, idi yang sabab, makapasud ka natin sa suruga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala khair khalqi wa salam, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin. Okay.